Srangchala telemura bakasteni agro battalion ni tier sar jawan rok telemura sa khamnok ni chuba choman mabai kelrang kamiwo thangei chikoncha helkem khlaikya kamni lukurok tui hamya malaria bemarok bai kringjak tongmani rokno aborokno tuino sagrok naikha phiaba o watini jorabo watini yognani bagei kamini lukurokno kaisa kaisa ka satibo yapharjakha satini logi logi ampoi yongsa kukha katina bagei bundabo kaisa kaisa ka yaphari rekha or phaimanjakha DHR Deputy Commandant Muchang Subroto Deborma Assistant Commandant Tolamoni Chakma Assistant Commandant Dola Sorkar Telemura sakhamnokni saknainai haikaba Dr. Surojit Dasno khoboi joto DHR jawan rok thangei helcam khlailaikha Sini 11 battalion TSA ni pokho theke o je Kerlen parano sinte choose khaikia je oroni borokni জীবন যাত্রাঙ্গে মান উন্নয়ন হাইকে দেবতাকে হাম খাইমান ও জায়গানি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জায়গা টিভি ব্যবস্থা ও জায়গা কৃষি কাম খাইমান আবরক নাইনাবাদি जों কাইসা ও পারানো जों লখাইকা চুজ খাইকা আবনি আবো जों কাইসা ইয়ে মিশন হাই जों আবনো हाइके तिसाइमानो इयनो पारानो हाइके गंनि जीवन जात्रा माननो तेसा बारि मान गाहाम खाइमान आवन बागि जों आबुनि पार्ट हिसाबै आबुन कालनि पार्ट हिसाबै बिनि जोङो जागा हेल्थ केम्प एवं सिभिक एक्शन प्रोग्राम ओ हेल्थ केम्प जोङो तेलेमुरा थारानि डक्टर सुरजिता जोङो साहाय्य थाइका बरंगो दितिबारि थुका जोंबो सिनि बेटलियन हइते दुतिबारि এমনি কে বুসুক জরারক অর লোকরক কুরুম কুথুমকে মানজাখা প্রায় 250-300 লোকের জমিখা ও কেলেন পারানি বরগ যারা এখানে বয়স্কা যুবক যুবতী মিলিনাই তো বরগ্ন আগিনে जों साइतमगा जे अजगा जों मन्थि खाइनाय हेल्थ केम्प खाइनाय सिभिकेशन प्रोग्राम खाइनाय नरा गाथान दं और जे आसपास एरिया और বিভিন্ন গ্রামও जों खबर रखा जे और हेल्थ केम्प नाय तिनि वातिनि बागै होजे बर फाइनालिया अजागनि बरनो बेसि दंमानि तो যারা বিভিন্ন সমস্যা সাথে সমস্যা আপনি লোকাল জায়গা ডক্টর ন আবন প্রায় 62% বরফ নাইজাকা ডক্টর বাই বিভিন্ন দিকে বারাই জায়গা দং না কোনো দুজন কুলুম দংমানি বংন ম্যালেরিয়া টেস্ট খাইকা কিন্তু নেগেটিভ খাইকা এসপার মানে ডক্টর রিপোর্ট তো जोंबो साइमानो जो आरो ম্যালেরিয়া करै तो একজন ওখানে ম্যালেরিয়া মান্দি আছে তো जों बंग सिनि तरफ बेटलियन तरफ थिका कैसा ओ जगह जे 47 फैमिलीज के दङ जगह केलेन पाराव आवन बिसिंगो चार परिवार बर गभर्नमेंट एम्प्लॉय बर चाकरी खायो बंग बादे जे 43 के फैमिलीज दङ